ଶୁଣିବେ ବୋଲିକିରି ସେ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ସରଳିତ କଲା ଭଳିଆ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଲାଗୁଛି। ବାଣୀ ସରସ ଶେଳ କି ସ୍ମୃତି ବସଇ ଭାଷଇ ଦରିଦ୍ର ବସଇ କୃପା କୃପା ମୋହଠାରେ ଚିତରେ ବରାଙ୍ଗୀ କେମିତି କହୁଛି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ପରଥାର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହାର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ସେ ହେଲେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତେ। ତେଣୁକରି ରାବଣ ମାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ସୀତେ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ନୀତିପତି ଆସିକି ବସୁଛି କେତେ ଥର ବିନତି ହେଇକି କହୁଛି କୃପା କୃପା ମୋହଠାରେ ଚିତରେ ବରାଙ୍ଗୀ ତୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଲିକିରି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇକିରି ମୋର ଅଙ୍କ ସାଇ ନେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ମୁଁ ତୋତେ ରାଣୀ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ମୋ କଥାରେ ତୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ କାହିଁକି ମୋ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ହେଇଯାଅ ରାଜି ହେଇଯାଅ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ମା ସୀତା କିଛି ହେଲେ କହୁନାହିଁ। ତାପରେ ରାବଣ ପୁନର୍ବାର ଆହୁରି କଣ କହୁଛି ବଦ୍ୟାନ ଯେ ଲୋକ ହୋଇ ଥାଇ ବୁଝ ତନୁ ଦାନ କିଣ ରାବଣ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତାଙ୍କୁ କେମିତି ବାକ୍ୟାଳାପ କରିଛି ସେ କଣ କହୁଛି ବଦ୍ୟାନ ଯେ ଲୋକ ହୋଇଥାଏ ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ବଦ୍ୟାନ ଯେ ଲୋକ ହୋଇଥାଏ ବଦ୍ୟାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯିଏକି ବିଶେଷ ଦାନୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଦ୍ୟାନ୍ୟ ହେଲି ବୁଝ ତନୁ ଦାନ କିଣ ଦେଇ ଯିଏ ବିଶେଷ ଦାନୀ ତାକୁ ଯଦି ତୋର ଦେହଟା ଦାନ ଦେଇଦେ ବୋଲି ବୋଲିଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରିବନି ଦାନର ମହତ୍ଵକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଦେହ ଦାନ ଦେଇଦେବ। ବିଧିରେ ତୁ ନିଧି ରୂପାରସ ନିଧି ନିଧି ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁ ନିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଚରିତ୍ରା ସ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁକରି ବିଧିରେ ତୁ ନିଧି ରୂପାରସ ନିଧି ହେଲେ ରୂପାର ସାଗରୀ ନିଧି ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁ ଜଣେ ରୂପାର ସାଗରୀ ସ୍ନେହର ସାଗରୀ ତୁ ମତେ ମନା କାହିଁକି କରୁଛୁ ମୁଁ ଯେ ତୋହର ସନ୍ନିଧି ସ୍ଥାୟୀରେ ବରାଙ୍ଗୀ ଆଉ ତୁ ଭାବିଛୁ ଏ ଜଟାଧାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଆସି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମତେ ନିହତ କରି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବେ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ନା ଅସମ୍ଭବ କେବେ ହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମୁଁ ଯେ ତୋହର ସନ୍ନିଧି ସ୍ଥାୟୀରେ ବରାଙ୍ଗୀ ଏବେ ନହେଲେ 6 ମାସରେ 6 ମାସରେ ନହେଲେ ବର୍ଷକରେ ମୁଁ ହିଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଇକିରି ରହିବି ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଆସିକିରି ଏ ମତେ ଜୟ କରିକିରି ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଅସମ୍ଭବ 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 ବୋଲିକିରି କହିଛି ତଥାପି ମା ସୀତେ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତାପରେ ତାର କଣ ବାକ୍ୟାଳାପ ସରିଯାଇଛି କି ଆହୁରି ବୁଝଉଛି କେମିତି ବୁଝଉଛି ବିଭା କର ବନ୍ଧ ବିପଦିନୀ ବିଳସଇ ସେ ମଧୁପ ଘେନି ବିଭା କର ବଂଶୀ
बड़ महत्वपूर्ण विषय वस्तु ध्यान दियंतु। रावण केमिति माया जगत जननी सीता को वार्तालाप करिछि कोन कहिछि विवाह कर बंधवी पत्नी। अच्छा अच्छा आगे विवाह कर बंध है सूर्य। ठीक रावण कहछि रे सीते हाँ। हे बरंगी हाँ ए जो सूर्यंकर प्रियवती होछि के से पद्म। अच्छा विवाह कर बंधवी पत्नी। ठीक सूर्यंकर स्त्री हेले पद्म किंतु विलसई से मधुपखेनी। हाँ ये जो पद्म फूल सूर्यंक सहित विलास करुछि कि ना ना। से का सहित विलास करुछि का सहित विलसई से मधुपखेनी भ्रमर मानक सहित ए पद्म फूल विलास करुछि। ठीक हेले तार कोन क्षति घटुछि ना नाही ना। से बद्रुप विवाह कर वंशी प्रिया तो पद्मिनी। अच्छा विवाह अच्छा कर वंशी सूर्य तू सूर्य वंशर कन्या सूर्य वंशर कुलबधू तू जने पद्मिनी स्त्री। ठीक मु मध्य खबर रूपक मध्य रावण अच्छा अच्छा तू मो सहित व्यास करे हाँ तोर स्वामी रामचंद्र हेकि थांतु ठीक किछि असुविधा नै। ना ना मते तू प्रेम दान देबे मना काहे करूछु ये पद्म फल तो भ्रमण सहित मातिगिरी रहुछि सूर्य तार स्वामी हेले मध्य तार किसी क्षति घटुनी। ना ना तोर स्वामी रामचंद्र हेकि थांतु तू मो सहित व्यास करे तोर मध्ये किछि क्षति घटिबनी काहे मना करूछु। अच्छा किमिति वाक्यालाप करूछि देखो मां सीते शिखले कहूनांती ए रावण तोर बार अजाडी होछि। अच्छा। माना को छिपिरो तिमिख्या आउरी कोन से कहिछि कौन पारी पासोकु तुसारती जाई पूछ विचार तो ऐसे की नारी पारी तो पारी सारी चारो तुसारी मारे तू सारा विषय वस्तु को ध्यान दियंतु। रावण अति सुंदर भाବରେ मां को वार्तालाप करुछि कोन कहिछि कौन आरी पास पुत्र सरती जाई अच्छा अच्छा ये बरंगी हाँ। आरी अर्थात जल हाँ। जल निकटको हाँ जले पुरुषार्थी जीव जल पान करिबानी अच्छा विचार तो करे से कि नहीं से जल विचार करुछि ना मते तू कोना बोली के कहूछि कहू नहीं ना 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 से बद्रुप मु जने हेली काम तुषार्थी तू हेलु ए प्रेमर सागरी। अच्छा तू हेलु प्रेमर सागरी मु हेली काम तुषार्थी। ठीक हे मते तू काहे मना करूछु मते तो मना करे किसी कारण नहीं पानी तो कागो पीने बोली के मना करू ना तू मते काहे मना करूछु विचार तो करे से कि नहीं आउ से कहूछि अच्छा। बारी तो बारी रे आशय चातक तृषा निवारे तुषार फिगिरे बरंगी से निजे निजे का उजड़ हिदी कहूछि हो तू मते कहि पारु जे कते जदि एते काम तृषा हेउछि तू अन्य स्त्री द्वारा संभव करे ए कथा मते कहि पारु किंतु विचार करे अच्छा अच्छा बारी तो बारी रे बारी तो बारी अर्थ जल हाँ। से कि जल दिए से गला बारी तो ठीक। बारी अर्थात मेघ हाँ। मेघ बारी की ए चाटक पकी चाहि चाहि रही करूछि हाँ हाँ से काकर पीगिरी तुषा निवार करूछि कि ना देखन जागे कि मत कहिछि सिमिति से चाहि कि बसिथिबो चाटक
ଚାତକର ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ମେଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ଷା କରିବ ସେ ଜଳ ପିଇକିରି ଚାତକର ତୃଷା ନିବାରଣ ହଉଛି ସେ ତ କାକର ପିଇକିରି ତୃଷା ନିବାରଣ କରୁନି ତୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ମତେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆଉ ତୁ ତୋର ପ୍ରେମ ଜଳାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେ ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳି ନେବି ମୋର ପରା ମନଟା ଖାଲି ତୋ ପାଖରେ ଏକା ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ କରିବି ନାହିଁ ତାପରେ ସେ କହୁଛି ମୋର ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁ ମନରେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ନା ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ପଦ ବୁଝଉଛି କଣ କେମିତି ବୁଝେଇଛି ବହୁ ନାୟିକା ବଲ୍ଲଭ ସମନା ବହୁ ମୁଗ ପାଞ୍ଜିର ଶିକା भाव को ध्यान दिंतु के सुंदर पद निजे रावण वाक्यालाप करी मां सीता को बुझाउछन्ति बहु नायिका बल्लभ शंका नायिका अर्थात स्त्री रावण सीता को कहूछि हे भरंगी अच्छा अच्छा मोर बहुत गुड़िए स्त्री थिबा जोगु बहुत स्त्रींगर बल्लभ माने स्वामी हेबा जोगु तू मनरे शंका करूछु कि सब नारी की जिमिदी रखी मत हेले सिमिदी का रखियो बोली तू भाबुथु अच्छा अच्छा ना 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 मते से होया रखिबिनी अच्छा विप्रलब्धा सम सुसम समस्ते अच्छा अच्छा विप्रलब्धा काहा को कहा जाए जो माने आशा करी तांकर से आशा पूर्ण न हुए ताकू कहा जाए विप्रलब्धा सिमिदी से स्त्री माने समस्ते भाबुथिबे आज मोर पति दशानन मो पुर को आसीबे परा से भाबुथिबे मो पति दशानन मो पुर को आसीबे परा ए माने समस्ते भाबी भाबी की भाबु कहि कि रहिबे मु कहा अंग स्पर्श करिबे नहीं अच्छा अच्छा विप्रलब्धा सम सुसम समस्ते तेबे हिमु स्वाधीन भक्त करे बरांगी मु कथा दउची तू मोर श्रेष्ठ नायिका हे कि रहिबु तू मोर पाटराणी हे कि रहिबु राजकी कह मु समस्त को से प्रकार विप्रलब्धा करिक रखिबी से माने को आशा आशा रहि रहि दिबो अच्छा मोर मोर आका प्रीति भाव रहिबो ठीक है देखो केमि अजाडी हो से रावण ठीक आउरी कोन न कहिछिलो मैं कोन कहिछि मने मने भाबुछि केते उए स्त्री तो अछि हेले ये केमि विशेष गुणिए स्वामी ए स्त्री रो स्वामी हे गिरी काहा को श्रेष्ठ करि गिरी की रखिछि से जिनसटा जदि ताकू बुझेबे होय तो तार मनरे राजेश करे ये जो खांतो धारणा तो रही नहीं पारे निश्चय तेणु करी आउ गोटे पद रावण वाक्यालाप करूछि कोन बोले केमि विधु सप्ताधिक तारा पति विधु मोहिनी ताथिरा पति
ପଦଟିର ଭାବାର୍ଥକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରାବଣ କେମିତି ମାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିକି କହୁଛି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ସୀତେ ବିଂଶୁ ସପ୍ତାଧିକ ତାରାପତି। ଏ ବିଂଶରେ 7 ଯୋଡ଼ିଲେ କେତେ ହେଲା ଲୋ ମା? ବିଂଶ ବୋଲିଲେ 20 ରେ 7 ଯୋଡ଼ିଲେ କେତେ ହେଲା? 27। ବିଂଶୁ ସପ୍ତାଧିକ ତାରାପତି। ଏ 27 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ କିଏ? ସେ ଚନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ବିଭୁ ରୋହିଣୀ ତା ପ୍ରିୟବତୀ। ବିଭୁ ବୋଇଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ରୋହିଣୀ କି ଆଗା ପ୍ରିୟବତୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ରୋହିଣୀ କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବିକୃତ ନୁହଁ, ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କରୁଛି ରେ ବରାଙ୍ଗୀ। ଯାହା କହୁଛି ତୁ ମନକୁ ବିରସ କରନା, ବିକୃତ କରନା। ମୁଁ ପରା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ରସେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରୀତିରେ ବରାଙ୍ଗୀ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମ୍ଭବ କରିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ସମ୍ଭବ କରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଆମ ରସେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରୀତିରେ ବରାଙ୍ଗୀ। ଆଉ କାହା ସହିତ ମୋର ପ୍ରୀତି ଭାବ ହବନି, କେବଳ ତୋର ମୋର ହିଁ ପ୍ରୀତି ଭାବ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବାକ୍ୟାଳାପ କରିଛି କିଏ? ସେ ରାବଣ। ରାବଣ ମାଗୁଛି ବିରତି ଭିକ୍ଷା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ରାବଣ, ମାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ସେ ଲୁହ ଟୋପାକ ଆସି ଭୂତଳରେ ପତିତ ହେଲା। ପତିତ ହେଲା। ରାବଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିଲା ଯେ ରାବଣ ଆଉ ମା ସୀତା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ରାବଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଷଣ କହିଲି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା? ବାଣୀ ବାଣ ମୋହର ଯଥା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଦ ମତି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାବଣ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, କହିଲା ପାଣି ବାଣ ମୋହର ହୋଇଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟାଳାପ କରିଲି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବାଣ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୋ ବାଣୀ ଗୁଡାକ, ମୋ କଥା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ବାଣ ଭଳିଆ ବିଦ୍ଧ କଲା। ପାଣି ବାଣ ମୋହର ହୋଇଲା। ବ୍ୟଥା ସୀତାଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣିଲା? ତାଙ୍କୁ ସେତେ ବାଧିବାରୁ ସୀତେ ନୟନରୁ ଲୁହ ଝରାଇଛନ୍ତି। ବେଦ ମତି ମତି ନପୁଣଜବତୀ। ରାବଣ ଜାଣି ସାରିଛି ଏ ଯୋଉ ସୀତା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବେଦମତି। କାଳେ ସେ ମତେ ଆଉ ଥରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇକିରି ଭସ୍ମ କରିଦବ କି? ଏ ଭୟରେ ରାବଣ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ପଦ। ତାପରେ ରାବଣ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ଯାଇଛି। ଖାଲିରେ ସେ ଯାଇନି, କେମିତି କଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ଯାଇଛି? ବୋଇଲା ସେ ଏ ମାସେର ମଣି ବନ୍ଧବ କୁନ ପାଣିରେ ପାଣି ଅଧି ଅବଧି ଚନ୍ଦ୍ର ହାସରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହାସି ଶୋଭିଥାଅ ଜାଣି
दर्शक देख रावण उठिकी जा समय माँ जगदगन सीता कंठ देरी कौन बोली कंठ देरी गला कौन बोली कोई आसे ए मासे रमणी बल्लभ गुण पारे आनी से कौच रे बरंगी सीते तम निकट तम स्वामी वार्ता पहुंचला मु जानी सारी मु तुमको कंठ देरी जाऊँगी ए मासक मध्य तमर स्वामी को जदि आनिकी मो सहित भेट न कर कौन कर अथिबी अवधि चंद्रहास देवी निश्चय कहूँ मोर चंद्रहास खड़गे तुम मस्तक को छेदन करी चंद्रहासी शोभिता चंद्रहास जी जार हसटा एते सुंदर माने पूर्णमा चंद्र को जिणला भली तेणु करी से चंद्रहासी सीते तमे कथाटा को विचार कर चंद्रहासी सुविधा जानी मोरांगी देखो किमी कंठ देकरी जाइछि रावण तापरे जीवा समय मध्य राक्षसी माने तो मां सीता को सब जगिकी था ना से बाटे जा समय रावण आदेश देकरी जामी जाऊँगी बाहुला से सुक्रोध होई बाटे असुरी मानव कही निजर क्रोध को निजे आयत्त करी रखी से वाक्यालाप करी रागरे कही कही चली जाऊँ बाहुला से सब क्रोध हुई बाटे असुरी मान कही बाटे जो असुरी मान कहला से कही कौन कही पश्य तो नहला स्नेह करते राक्षसी माने मु सीता को जिते प्रकार बने चुनी बुझे कहली सी किंतु मो कथा राजी हेले नहीं वश्य हेले नहीं तिले मात्र शुणिलानी तेणु एबे रहरे भय देखाई से मु तो स्नेहरे कहली आज होनी तमे माने ताकू टिके भय देखि मो आयत को आनो बाटरे असुरी मान को कहि रावण से नर को चली जाइछि एथर असुरी मान कार्यकलाप आसिक पहुंची गले असुरी माने मां सीता को किमिति से वाक्यालाप करिसंती देखो के सुंदर आज्ञा चाली थिले चाली थिबो ए वैदेश